नमस्कार मित्रहरू, युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका मित्रहरूलाई, दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस दुईवटा पुस्तकमा रहेका भिडियो सामग्री अर्थात् पुस्तक वाचन भिडियो सामग्री तयार गर्ने क्रममा म यसै पुस्तकको चौथो शीर्षकको पाठमा रहेको पाठ वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु र यी दुईवटा पुस्तक मैले देखाइराख्दाखेरि यी दुई पुस्तक एक अर्काका अनुवादित सामग्री हुन्, अनुवादित भएर प्रकाशनमा आएका पुस्तक सामग्री हुन् र यसै पुस्तकको चौथो शीर्षकको पाठ आज म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। मैले त्यसो शीर्षकको पाठ सतोरीको पहिलो अनुभवसम्म वाचन गरेर सुनाइसकेँ र अब चौथो शीर्षकको पाठ वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। चौथो शीर्षकको पाठ रहेको छ समाधिको सुगन्ध अर्थात् अङ्ग्रेजीमा द फ्रेग्रेन्स अफ समाधि भन्ने यो टाइटलमा रहेको छ यो पाठ र यो वाचन गरेर सुनाउने क्रममा म पहिले अङ्ग्रेजीमा वाचन गरेर सुनाउँछु र त्यसपछि लगत्तै त्यसको नेपाली अनुवाद के छ त्यो वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। यो अङ्ग्रेजीमा वाचन गरेर सुनाउने क्रममा द फ्रेग्रेन्स अफ समाधि यो 21 नम्बर पृष्ठमा रहेको छ। द फ्रेग्रेन्स अफ समाधि चाहिँ 21 नम्बर पृष्ठमा रहेको छ र पहिले म अङ्ग्रेजीमा वाचन गरेर सुनाउँछु र त्यसपछि मैले पहिल्यै भनिसकेँ, त्यसपछि म यसको अनुवादित भएर प्रकाशित भएको सामग्री नेपालीमा वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। र द फ्रेग्रेन्स अफ समाधि मैले यो अहिले यस पाठको पहिलो हरफ स्टार्टिङ सुरु गरिरहेको छु। I wanted to have a darshan with Acharya Sri, but I did not have enough courage to ask for a private meeting. On the last day of the camp, I casually asked one of the organizers if we could have a personal meeting with him. The person informed me that every day between 2 and 3 in the afternoon, Acharya Sri gave a personal darshan to the camp participants at his residence. But it is not possible anymore because he is leaving tomorrow after the morning discourse, he informed me. I was shocked because I had come to Dwaraka camp especially to meet Acharya Sri and asked him questions that were troubling me on my spiritual journey. Nevertheless, I asked the address of the place where he was staying. It was at the Indian Navy guest house, which was a few kilometers away from the camp venue. I couldn't sleep well that night because I kept thinking of him and the questions I was going to ask. So the next morning, before sunrise, I started walking to the guest house. The air from the sea was crisp and salty. I walked along the empty streets, thinking only of Acharya Sri. When I reached the main gate, I found that the guard was blissfully asleep. I slipped noiselessly onto the property. It had a nice guest house with a well-maintained garden on the shore of the Arabian Sea. I did not know the exact room where Acharya Sri was staying, but intuitively walked towards the large suite that overlooked the seemingly endless body of the Arabian Sea.
I turned the I turned the knob. The room hadn't been locked from inside. I walked in I walked in silently. The room was empty except for a bed, a reclining chair, and a few of his belongings. I immediately realized it was his room. I could hear the sound of water running from a tap. Acharya Sri was probably having a shower, as I was to learn later. He had a deep love affair with water. He often took long, leisurely showers. The room was filled with a dense, sweet fragrance. I felt intoxicated as there was nobody around. I just sat down on the floor near the bathroom door, absolutely drunk on the aroma and mysterious energy. I came to realize that this fragrance was unique to Acharya Sri. Some people who wanted to defame him spread the rumor that he used hypnotic perfumes, but he was allergic to odors and never used any perfume at all. It was the fragrance of his samadhi, just as ripened fruit has its own aroma. Ripened consciousness also emits a fragrance. His clothes and all the places where his clothes and all the places where he has lived still carry this fragrance. It is difficult to define it. It has the sublime aroma of sandalwood, camphor, eucalyptus, and saffron fused together. Later on, sannyasins in Pune tried to create a perfume similar to his fragrance by mixing ingredients mentioned above. It wasn't exactly the fragrance of his body, but it was very similar and had a sweet, beautiful aroma. They had rightly named it ecstasy. Ma Neelam had given me a small bottle of perfume, which is one of the best gifts I have received in my life. It kept me enchanted for months. Osho has said that when passion becomes compassion, the body becomes purified and sometimes emits a sweet fragrance. In fact, it is said that Gautam Buddha used to have a very strong perfume around him as well. That's why Buddha's room was called Gandakuti, the house of fragrance. I have also sensed a unique fragrance around the Dalai Lama. Each time I have met him, Aurobindo's room in Pondicherry ashram, Krishnamurti's room in Ojai, Swami Yogananda's room at Encinitas, Encinitas, and Shivpuri Baba's Samadhi at Dhruvasthali Ashram, Kathmandu, also have a mystical fragrance. Dilip Kumar Roy, the guru of Indira Devi, has cited a similar phenomena in his autobiography, The Pilgrims of the Stars. Every time Indira Devi went into a fragrance, every time, sorry, every time Indira Devi went into a trance, she emitted a strong fragrance
of sandalwood from her body, especially from her hands. When she touched any disciple while in that state, they would come back with the lingering aroma of her fragrance. Just as when one moves deeply into meditation and emits a certain fragrance, so too can meditation be induced by the use of fragrance. In many traditions, people have experimented using incense and other exotic fragrance. That's why, excuse me, camphor, sandalwood, lobhans, and other fragrances were used in temples and mosques and during puja and worships just to create a similar milieu. The East has spent thousands of years researching to understand the science behind this phenomena. Fragrance and light are food for astral beings. That is why in all religions there are rituals of burning candles and incense in addition to mantra chanting while invoking higher souls. Mysteriously, a few years ago, I had a spark of divine inspiration to start the evening celebration of light, music, and fragrance at Tapovan. It came about unexpectedly. There was a strong transcendental presence that inspired me to initiate this celebration, and now it has become one of the most powerful and popular meditations at Tapovan. People from all religious backgrounds, be they Christians, Jews, Muslims, Hindus, Buddhists, or Sikhs have reported that they experienced a strong and elevating energy during the celebration. After the celebration, we listened to an Osho's discourse on the Bhagavad Gita, Upanishads, or Vigyan Bhairav Tantra, which deepens our ecstasy and transports us to the Rishi Loks. Listening to Osho has always been a delight, but when we listen to him meditatively after showering during the group evening celebration, the words penetrates deeply into our hearts and leave a lasting impact. I have been listening to his lectures for the last 47 years on a daily basis, daily basis, but listening to him after the evening celebration casts an unforgettable impressions. Everybody in the ashram waits for the evening celebration, and it has become the most popular session at Tapovan. But for people who have been against me and the work I am doing around the world, this has become a new excuse to criticize me. They accuse me of having become traditional and ritualistic, but there are certain practices which have evolved over years of research and through intuitive understanding of energy phenomena. Some of these are touching the feet of the master, the wearing of maroon robes such as those used by Mahayana Buddhists for thousands of years, the growing of beard by yogis and sannyasis, vegetarianism which is practiced in most of the Eastern religions, and initiation and use of the mala, Sufi dancing, vipassana, and
Zazen are also well-known techniques. Above all, the relationship between the master and disciple has a long history. As the most powerful device, meditation itself is an ancient practice. For meditators, these practices and techniques are not just milestones milestones in the history of spirituality, but they are as significant devices today as they ever were. It saddens me to see that despite Osho's clear instruction regarding the significance of his pictures, the Mala and the master disciple relationship, which, which he emphasized as devices to connect with his energy, many sannyasis are against these devices simply in an attempt to prove themselves modern and non-traditional. Management at our main ashram in Pune has played the main role in spreading this misconception among people, and people follow it blindly without any understanding and without questioning. The managers have totally destroyed the sanctity of sannyas celebration, which is at the heart of the Osho movement. Ironically, some of the group leaders who are against wearing the mala continue to give the Osho mala during the initiation of new sannyasis. Shouldn't someone ask that if the mala has to be dropped, why give it in the first place? The beauty of Osho's teaching is that he took the best practices from all religious traditions and made them palatable for the modern mind. He also criticized many traditions and those who practice them, but he spoke from a higher plane and with a specific purpose. It is good not to carry the unnecessary burden of the past. It is good not to carry the unnecessary burden of the past and instead to become spontaneous and intuitive in the present. But at the same time, it is also not good to label things as bad simply because they are traditional. The key to spontaneity is to respond to each moment with an open and unprejudiced mind. Any prejudice, whether traditional or modern, steals openness and confines us within the cocoon of a certain belief system to which we adapt. Osho's work, on the other hand, is multi-dimensional. He has revived the techniques of Sufism, Hasidism, Hinduism, Buddhism, Tantra, Yoga, and the Gurdjieffian school of meditation, to name just a few, and incorporated the modern day wisdom of psycholo- psychotherapies like Reiki, like Reiki, like Reiki, psychotherapies like Reich, Janov, Jung, Adler, and from from to give a holistic package to seekers from all backgrounds. No technique in itself is good or bad. One should always take into consideration the person who is practicing it.
analogous to this is the pine tree. It thrives in cold climate. You cannot plant a mango tree in the same climate and expect it to grow well. There are so many different techniques in the world. Certain sects of Hindu Brahmins considered it sacrilegious to consume alcohol. Christians, on the other hand, drink wine to celebrate Christ. These behavioral differences do not affect the final attainment of enlightenment. To criticize one religion and favor another or to disregard one techniques to exalt another simply shows that one is still a fanatic deep down. The problem is not as much about the techniques as it is with the fanatical state of mind. At Tapovan, we are trying to create a space that celebrates diversity, people from all walks of life and from as many religious traditions. Each individual is celebrated regardless of his or her religious background or traditional belief. And all these different people have brought a unique flavor to Tapovan. We use Sufi techniques, Buddhist techniques, therapies, and techniques from different schools of Hinduism like yoga, tantra, and bhakti, so that we create a powerful transformative space for everyone who visits the place. I'm trying to put all my effort into creating a space as Osho envisioned. The new commune is going to be of a totally new kind of religiousness, spirituality. Nobody is going to be a Hindu or a Mohammedan or a Christian or a Jaina, but everybody is going to be religious, just religious. To me, religion needs no objectiveness, no adjectives. Sorry, to me, religion needs no adjectives. And the moment a religion becomes attached to an adjective, it is no longer religion. It becomes politics. Bayazid is not Muhammadan. Muhammad himself is not Muhammadan. Cannot be. Christ is not Christian. And Buddha is not Buddhist. They are simply religious. They have a certain flavor, a certain silence, a certain grace surrounding them. They are windows to the beyond. Through them, you can see the beyond. Through them, God goes on singing 1,001 songs. The new commune is not going to be of any religion. It will be religious, but the religion will not be unearthly. It will be very down to earth. Hence, it will be creative. It will explore all possibilities of being creative. All kinds of creativity will be supported, nourished. The real religious man has to contribute to the old. He has to make it a little more beautiful than he found it when he came into the old. He has to make it a little more joyous. He has to make it a little more perfumed. He has to make it a little more harmonious. That is going to be his contribution. थ्याङ्क यू अहिलेलाई मैले यो अङ्ग्रेजी बुक इन वन्डर विथ ओसो
बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणको यो इन वन्डर विथ ओसो अङ्ग्रेजी भर्सन पढेर सुनाएँ र यसैको ट्रान्सलेसन कपी अब यो नेपाली भर्सनमा छ। ओसो अचम्म जो मैले देखेँ, जुन मैले अघि नै भनेको थिएँ, यसको एकपटक अङ्ग्रेजी वाचन र एकपटक नेपाली वाचन म पढेर सुनाउँछु र यसै पाठ अन्तर्गतको नेपाली अनुवाद म पढेर सुनाउन गइरहेको छु। अङ्ग्रेजी अनुवाद पढेर सुनाएँ र अब नेपाली अनुवाद म पढेर सुनाउन गइरहेको छु। समाधिको सुगन्ध। पाठको शीर्षक रहेको छ समाधिको सुगन्ध। म ओशोलाई भेट्न चाहन्थे तर निजी भेटका लागि समय माग्ने हिम्मत ममा भएन। शिविरको अन्तिम दिन मैले शिविर आयोजकहरूलाई ओशोसँग व्यक्तिगत भेटका लागि समय मिलाइदिन अनुरोध गरे। अपराह्न 2 देखि 3 बजे मात्र आचार्यश्रीले भेट्नुहुन्छ, तर यो त अब सम्भव छैन किनभने आचार्यश्री भोलि बिहानको प्रवचनपछि फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने जवाफ तिनले दिए। यो सुनेर मेरो मन स्तब्ध भयो। आफ्नो साधनामा उठेका समस्या समाधानका लागि म उहाँलाई भेट्न यति लामो यात्रा गरेर आएको थिएँ, तर आचार्यश्रीसँग भेटै नहुने परिस्थिति सिर्जना भयो। मैले आचार्यश्री कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। शिविर स्थलबाट केही किलोमिटर टाढा भारतीय नौसेनाको गेस्ट हाउसमा उहाँ बसेको थाहा पाएँ। मनमा उहाँलाई के सोध्ने भन्ने कुरा खोलिरहे र त्यो रात म सुत्न सकिनँ। झिसमिस बिहानै म उठेँ र गेस्ट हाउसतिर लागेँ। नुनिलो सुगन्ध बोकेको चिसो हावाको झोका खाँदै आचार्यश्रीकै बारेमा सोच्दै म निर्जन बाटोमा अघि बढेँ। भवनको मुख्य द्वारबाट भित्रको वातावरण सुनसान देखिन्थ्यो। गार्ड समस्त निदाइरहेका थिए। म बिस्तारै बिरालो चालमा भित्र पसेँ। समुद्र तटमा राम्रो बगैँचा भएको त्यो भवन सुन्दर थियो। म भवनभित्र पसेँ र अन्तर आभासलाई पछ्याउँदै समुद्रको राम्रो दृश्य देखिने स्विट कोठा भएको दिशातिर लागे। कोठाको द्वारमा पुगेपछि ह्यान्डल घुमाउँदा ढोका बिस्तारै खुल्यो। भित्रबाट चुकुल लागेको थिएन। म बिस्तारै भित्र छिरेँ। कोठा खाली थियो। त्यहाँ सुत्ने एउटा खाट र आराम गर्ने कुर्सी मात्र थिए। ओशो बसेको कोठा यही हो भन्ने लाग्यो। बाथरुममा धाराबाट पानी झरेको आवाज आइरहेको थियो। आचार्यश्री सायद स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछि थाहा भयो पानीसँग उनको विशेष प्रेम रहेछ र उहाँ सावरमा धेरै समय बिताउनुहुन्थ्यो। कोठा एक सुगन्धले भरिएको थियो। म त्यही लट्ठिएँ। आचार्यश्री अरूलाई सम्मोहित गर्न अत्तरको प्रयोग गर्छन् भन्ने मानिस अफवाह फैलाउँथे, तर आचार्यश्रीलाई कुनै पनि कडा गन्धसँग एलर्जी थियो। त्यो उहाँको आफ्नै समाधिको सुगन्ध थियो। एउटा फुलेको फूल र पाकेको फलको आफ्नै सुगन्ध हुन्छ। कोठामा अरू कोही नभएकोले म त्यही बाथरुमको नजिकै गई भुइँमा बसेँ। ओशोको उपस्थितिको मदहोसीको मस्ती छाइरहेको थियो। आचार्यश्री बसेको कोठा र उहाँले लगाएका लुगामा पनि त्यो सुगन्ध हुन्थ्यो। त्यो सुगन्धलाई व्याख्या गर्न गाह्रो छ। त्यो चन्दन कपुर केसरको मिश्रित सुगन्ध थियो। पुनाका एक सन्यासीले आचार्यश्रीको शरीरको जस्तो सुगन्ध निकाल्न यही वस्तुहरूको मिश्रणबाट अत्तर बनाए, जुन करिब करिब त्यस्तै थियो र त्यो जस्तै उपयुक्त नाम दिए, एक्सटेसी। मा निलमले पुनामा मलाई अत्तरको सानो बोतल उपहार दिएकी थिइन्। त्यो मेरो जीवनको अविस्मरणीय उपहार थियो। त्यसले मलाई महिनौसम्म आह्लादित बनाएको थियो। ओशोले भन्नुभएको छ, जब इच्छाहरू विलीन हुन्छन्, करुणाको उदय हुन्छ, शरीर पनि शुद्ध हुन्छ र कहिलेकाहीँ शरीरको स्पन्दनसँगै त्यस्ता सुगन्धहरू फैलिन थाल्छन्।
भनिन्छ बुद्धको शरीर वरिपरि पनि एक सुगन्ध फैलिरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले बुद्धको वासस्थानलाई गन्धकुटी भनिन्थ्यो। मैले दलाई लामालाई भेट्दा पनि यस्तै सुगन्ध महसुस गरेको छु। पोण्डिचेरीको श्री अरविन्दको कोठा, कृष्णमूर्तिको ओहाईको वासस्थान, स्वामी योगानन्दको इन्सिनेटासको कोठा र शिवपुरी बाबाको समाधि स्थलमा पनि यस्तो रहस्यमय मनमोहक सुगन्धको उपस्थिति अनुभव हुन्छ। दिलीप कुमार रोय इन्दिरा देवीका गुरुले आफ्नो आत्मकथामा पिलग्रिम अफ द स्टार्समा लेखेका छन्, प्रत्येक पटक इन्दिरा देवीलाई जब भाव समाधि लाग्थ्यो त्यसपछि उनको शरीरबाट चन्दनको एक सुगन्ध फैलिन्थ्यो। विशेष हातबाट त्यो स्थितिमा उनले कुनै शिष्यलाई छोइन् भने त्यो छोएको भागमा त्यो सुगन्ध बस्थ्यो। कुनै व्यक्ति गहन ध्यानमा निमग्न भयो भने उसको शरीरले एक निश्चित प्रकारको सुगन्ध छोड्न थाल्छ। गन्ध र ध्यानको पनि विशेष सम्बन्ध छ। धेरै परम्पराले धूप, अगरबत्ती र अन्य विशेष प्रकारको सुगन्धलाई गहन ध्यानमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले चन्दन, कपुर, लोभान र अन्य सुगन्धवर्धक वस्तुहरू मन्दिर, मस्जिद, चर्चमा उपासनाका साधनाको रूपमा प्रयोग गरियो। पूर्वीय आध्यात्मिक संस्कृति यो सूक्ष्म विज्ञानको रहस्यलाई बुझ्न हजारौं वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ। गन्ध र प्रकाश सूक्ष्म जगतका लागि भोजन हो। विशिष्ट चेतनालाई आह्वान गर्न मैनबत्ती बाल्ने, धूप जलाउने, मन्त्र पढ्ने विधान सबै धर्ममा पाइन्छ। केही वर्ष अघि प्रकाश नृत्य र सुगन्धमास तपोवनमा सन्ध्या आरती गर्ने अप्रत्याशित ईश्वरीय अन्तर्प्रेरणा आयो। यसरी अनायास सुरु भएको यो कार्यक्रम तपोवनसँग जोडिएका केही विश्वभरिका ओशो आश्रममा एक लोकप्रिय र शक्तिशाली सन्ध्या साधनाको माध्यम भएको छ। कुनै पनि धार्मिक पृष्ठभूमि भएका इसाई, सिख, इस्लाम, हिन्दू, बौद्ध सबैले यो उत्सवमा आह्लाद अनुभव र एक गहन आध्यात्मिक उपस्थिति बोध गर्छन्। यो तपोवनको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हो। यसपछि हामी ओशोका अडियो वा भिडियो प्रवचन सुन्छौँ, हेर्छौँ। यो सत्सङ्गमा तपोवन ऋषिलोक नै भएर आउँछ। ओशोलाई सुन्नु नै एक आनन्द हो। म 48 वर्षदेखि ओशोलाई नियमित सुनिरहेको छु, तर ध्यान कीर्तन उत्सवपछि सुन्दा उहाँका शब्द मात्रै होइन, ऊर्जा पनि महसुस हुन्छ र त्यसले स्थायी प्रभाव छोड्छ। साधकहरू हरेक साँझ यो उत्सव कुरेर बस्छन्। म 48 वर्षदेखि ओशो कार्य विस्तारमा लागिरहेको छु र वर्षको आधा समय म नेपाल बाहिर हुन्छु। ओशो सन्देश लिएर कार्यको दायरा बढ्दै जाँदा विरोधको पनि सामना गर्नुपर्ने रहेछ। मेरो विरोध गर्नेहरूका लागि मलाई आलोचना गर्ने नयाँ बहाना मिलेको छ। उनीहरू म परम्परागत र पुरातन भएको ठान्छन्, तर यहाँ लामो खोज र ऊर्जा विज्ञानको समझबाट विकसित भएका केही परम्परा पनि छन्। गुरुको पाउ स्पर्श गर्ने, मरुन रङको कपडा लगाउने, कपाल दाढी नकाट्ने, शाकाहारी रहने, दीक्षा लिने, माला लगाउने जस्ता परम्परा अचानक आएका होइनन्। सुफी नृत्य, विपश्यना जाजनको आफ्नै परम्परा छ। गुरु शिष्य सम्बन्धको परम्परा, ध्यानको परम्परा पनि आध्यात्मिक रूपान्तरणका गहन पक्ष हो। यो दुःखको विषय हो कि ओशोद्वारा स्पष्ट निर्देश थियो, उहाँको तस्बिर, माला र गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राख्नु, आफू भित्रको ऊर्जालाई अखण्ड बनाउन र गुरुको सूक्ष्म उपस्थितिसँग एक सम्बन्ध स्थापित गर्न।
यस्ता माध्यमको पनि आवश्यकता हुन्छ। तर आफूलाई आधुनिक र गैर पारम्परिक देखाउन सन्यासीहरू यसको विरोधमा लाग्ने गरेको पाउँछु। पुनः आश्रमका व्यवस्थापकहरू पनि गलत सूचना र भ्रम फैलाउनु नै आफ्नो एकमात्र धर्म भएको ठान्छन्। सत्य तथ्य पत्ता नलगाई मानिसहरूले यस्ता कुरा विश्वास पनि गरिरहेका छन्। नवसन्यासको गरिमालाई समाप्त गर्ने विशेष आयोजना भइरहेको छ। ओशोका केही शिष्य माला विरुद्ध छन्, तर दीक्षा दिँदा माला नै लगाइदिन्छन्। लगाउँदै नलगाउने माला दीक्षाका बेला किन दिनु? विगतको बोझबाट मुक्त भई वर्तमानमा स्वाभाविक र सहज हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। तर कुनै पनि कुरा परम्पराबाट आएको भन्दैमा नराम्रो हुन्छ भन्नु न्यायोचित नहोला। हृदयलाई खुल्ला राखी पूर्वाग्रह छोडेर साधनामा बढ्नु साधकको एकमात्र लय हो। तर पूर्वाग्रह आधुनिक वा परम्परागत जस्तो सुकै होस्, त्यसले आफ्नै अहङ्कारको सुरक्षा कवचमा मानिसलाई झुटो आश्वासनमा बाँधिरहन्छ। ओशोका कार्य बहुआयामिक छन्। उहाँले सुफिजम, हासिदिजम, हिन्दू, बौद्ध, तन्त्र, योग, गुर्जेफ स्कुलका ध्यान विधि तथा रेक, जानोब, जुङ, एडलर, फ्रोम जस्ता मनोचिकित्सकका खोजलाई एक सुन्दर संयोजन गरेर आधुनिक मनुष्यलाई पस्किनु भयो। कुनै पनि विधि आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। प्रयोग गर्ने मानिसको सम्पूर्ण स्थितिलाई पनि विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। संसारमा अनेक विधि छन्। ब्राह्मणहरू मदिरापानलाई अशुद्धि ठान्छन् भने इसाईहरू वाइन पिएर क्राइस्टलाई सम्झिन्छन्। यस्ता बाहिरी आचरणले समाधिको अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न ज्यादै ठुलो भूमिका खेल्दैनन्। मेरो मात्र मार्ग ठिक, अरू गलत भन्ने प्रवृत्तिले धर्मलाई ठुलो हानि पुर्याएको छ। जीवनको पूर्ण विकास सबै चिजको सुन्दर संयोजनमा मात्र सम्भव छ। परम्परा र आधुनिकता दुवैलाई मिलाएर लान सके धर्मले खोजेको सत्य र विज्ञानले बुझेको तथ्यको संयोजनमा एक पूर्ण दर्शनको आविर्भाव हुन सक्छ। हामीभित्र लुकेको धर्मान्धता सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। तपोवनमा हामी सबै व्यक्ति र परम्पराको सम्मान गर्छौँ। उत्सव हाम्रो जात हो, आनन्द हाम्रो गोत्र हो। धर्म, कर्म, मान्यता सबैभन्दा माथि उठेर प्रत्येक व्यक्तिको निजतालाई हामी स्वीकार्छौँ। हामी सुफी ध्यान विधिको त्यत्तिकै प्रयोग गर्छौँ जति आधुनिक मनोचिकित्साको, जति योगको त्यति नै तन्त्रको, जति भक्तिको त्यति नै ध्यानको। र अहिलेलाई यो अङ्ग्रेजी पुस्तक पाठ गरेर सिद्ध्याउने र यसको नेपाली अनुवाद पनि पाठ गरेर सिद्ध्याउने, यो दुवै पुस्तकको एक अर्का अनुवादित पुस्तकहरू एक अर्कामा, यी पुस्तकहरू अनुवादित सामग्री हुन्। यो नेपालीको अङ्ग्रेजी अनुवाद हुँदै प्रकाशित सामग्री हो भने अङ्ग्रेजीको नेपाली हुँदै प्रकाशित सामग्री हो। ओशो अचम्म जो मैले देखेँ, इन वन्डर विथ ओशो, यो दुईवटा पुस्तकबाट भिडियो सामग्री तयार पार्ने क्रममा पुस्तक वाचन भिडियो सामग्री अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै मैले आजको जुन पाठ शीर्षक मैले वाचन गरेर सिद्ध्याएको छु र अर्को पाठ शीर्षक रहेको छ
क्रान्तिको शङ्खनाद भन्ने पाठ शीर्षक रहेको छ। यो 24 नम्बर पेजमा रहेको छ नेपालीमा, र अङ्ग्रेजीमा रहेको छ द रिभोल्युसन बिगिन्स भन्ने च्याप्टर रहेको छ, जुन चाहिँ 29 पेज नम्बरमा रहेको छ अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ अर्को भिडियो सामग्री तयार गर्दाखेरि म वाचन गरेर सुनाउने छु, र अहिलेलाई यो पुस्तक वाचन भिडियो सामग्री प्रस्तुति यही नै अन्त्य गर्दछु। र अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि यस पुस्तकको 2 वटाको यो तस्बिर क्यामेरामा देखाउँदै म अहिलेलाई यो पुस्तक वाचन भिडियो सामग्री आजको निम्ति यही नै अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।